Wow, wow, wow. Ada loader beko. Wadidaw, keren. Wow, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Wadidaw, wadidaw, keren. Lihat satu persatu yuk teman-teman. Let's go. Wow, wow, wow. Ada bus Tayo kecil. Hei Tayo, dia bus kecil. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada mobil monster. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada truk ekskavator. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada truk tangki air. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada truk batu. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, ada traktor. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada mobil off-road. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada truk molen. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada truk tangga pemadam. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada bus Transjakarta. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada truk sampah. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada bus tingkat. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada dump truk. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada truk kontainer warna merah. Wadidaw, keren. Lanjut. Berikutnya, mainan apa lagi ya? Wow, wow, wow. Ada truk pasir.
Wadidaw, keren. Lanjut, berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada topeng Ranger bajak laut. Wadidaw, keren. Lanjut, berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada bus Tayo besar. Tylo, are you okay? Wadidaw, keren. Lanjut, berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada truk molen warna merah. Wadidaw, keren. Lanjut, berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada truk tangki Pertamina. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada mobil box besar. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada crawler ekskavator. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada truk oleng. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada mobil pemadam. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada mobil kren. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada truk molen warna biru. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada truk tambang. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada truk sampah. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada ekskavator. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada ekskavator bobok beton. Wadidaw, keren. Berikutnya mainan apa lagi ya? Wow, ada truk towing. Wadidaw, keren. Wow, wadidaw. Lihat teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua ya. Kalau sudah dimainkan, jangan lupa dirapikan kembali ya teman-teman. Terima kasih.